ሰላምታና በበዘለኹም ይብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልትና ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣፍሪካን ዓለምን ሓድሽ ምዕባለታት ዝተፈጠሩ ክሰምዑ እንተደልዮም ንትግራይ ስትሪ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ንሎም ዕለት ናብ ዘዳልናዮም ዜናታት ክንሰግር በፈለማ ኣርእስተ ዜና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ በፂሑ ተባሂሉ ዝርዝር ክህልወና እዩ ኣብ መቐለ ዝተሓሰበ ፈተነ ቀትለት ፈሽልሎ እዚ ፈተነ ቀትለት ኣብ መን ዘነጻጸረ ነይሩ ሒዝናዮ ኣለና ህወሓት መረፃን ምግባር ቅድመ ኩነት ኣካይዱሎም እንታይም ድማ ክነቕርቦ ኢና ገባር ሰናይ ሕውየት ተኣጊዱ ምኽንያታት ቀሪቡሎ ክትሰምዕዎ ኢኹም መድኃኒት ዘይብሉ ቫይረስ ኒፓ ኣብ ህንዲ ተራእዩ እዚ ቫይረስ ልዕሊ ኮሮና ቀታሊ ምዃኑ ይዝረበሎ ንዓለም ጥዕና ድማ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ ክነቕርበልኩም ኢና ንሎሚ ናይ ዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ሰናይ መከታተል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ በፂሑ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ወናኒ ደደቤት ሚድያ ሃይለ ኣረፋይና እዩ ጸለምቲ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ምስ ነገሮም ጸጥታ ሓይል ንሕና እንታይ ደለና እዩ ካሊእ ጸጥታ ሓይል ደለና እዩ ጸጥታ ሓይልና እኮ ፍልጥ ኮይ ታስምምዖም እዚኣ ነይራ ድሓር ግን ምቕታል ምስ ጀመሩ ምብራር ምስ ጀመሩ ሰራዊት ትግራይ ክመፀና ይኾን ኢሎም እዮም ሓንፊጦም መሊሱሎም ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ምስ መለሰሎም ብድሮን ጨፍጭፎሞ ብድሮን ወቂዖሞ ታናይ ድሮን ጨፍጫፍ ትመጽእ ኣብዙ እያ ምስ መለሰሎም ኣይንኽእለን ምስ በሉ ብድሮን ወቂዕዎም ኣብዙዩ ሓደ ዓብይ ነገር ንሓዝ ሓደ ብድሮን ይጭፍጨፈለ ሰራዊት ትግራይ እንዳፈናቀሉ እንዳቀተሉ የውፅዎ ኣለው ህዝቢ ካብ ጸለምቲ ሰኢሉ ቀሊል ከይመስለኩም ንኽንሓዝን ኣይኮነን እንታይ ዘድልየና ዝብሉ እውን ክንዘራረበሉ ምእንታን እዩ ትመቕታል ይቀትልዎ ኣለው እዮም ሓድሽ ኣይኮነን ገባር ሰናይ ሕውየት ተኣጊዱ ብከያኒትን መምህርን መሰረት ሓድሽ ዝተጣየሸ ትካል ሕውየት ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ተኣጊዱ እዚ ኣብ ሕውየት ጸታዊ መጥቃዕቲ ተበጻሕን ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሕ ዝነበረ ትካል ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ድማ ብሽም ሓገዝ ንሞራል ዝነክእ ቀረፃ ምግባር ኣብቲ ቢሮ ሰራሕተኛ ንዘይኮነ ደሞዝ ምኽፋል ንኽልተ ሰሙን ንጸንሕ ስልጠና ንሰለስተ ወርሒ ክጸንሕ ተገይሩ ገንዘብ ምጥፍፋእን ግብሪ ኣብ ክንዲ ናብ መንግስቲ ምኽፋል ንውልቀ ሰባት ክውዕል ተገይሩን ዝብሉን እዮም መሰረት ምስ ጓል ጀነራል ሸሪፎ ናይል ወልደ ጀወርግሽ ድሕሪ ዝጀመረቶ ክርክር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዓለም ለኻዊ ሽልማት ንምንታይ ተሸሊማ ዝብል ሰልፊ ከም ዝወፃ ዝዝከር እዩ ንድሕንነተይ ይሰግእ እየ ምባል ድማ መሰረት ሓዱሽ ካብ ሃገር ከም ዝወፀት ይፍለጥ ኣብ ልዕሊ ትካል ሕውየት ዝተገበረ እገዳ ፖለቲካዊ እዩ ክብሉ ድማ ገለ ነጠፍቲ ይነቕፍዎ ኣለው ሕወሓት መረፃ ኣይገብርን ብግልፂ ካብ ምባል ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡ ከምልጥ ይፍትነሎ ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ኤርምያስ ለገሰ እቶም ዝቐመጦም ቅድመ ኩነት መረፃ ኣይካየድን ምባል ዝተጠቐመሎም ይብል ምርጫ ያስፈልገናል ምርጫ መደረግ የለበትም ካልን ከሁሉም አቅጣጫ ተቀባይነት ያሳጣናል ስለዚህ የፕሮፓጋንዳ መስመራችንን እናስተካክል ምን እንበል ነው ያሉ ያሉት ኮት አረጋለሁ ምርጫ ያስፈልጋል እንበል ግን ደግሞ ሁሉም የትግራይ ግዛቶችና አካባቢዎች ሳይመለሱ ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው ሳይመለሱ እና ለምርጫ ሳንዘጋጅ እንዴት ወደ ምርጫ መግባት እንችላለን የሚል አቀራረብ እንከተል ብለዋል ስማርት ሙቭ ነው አንዳንዶች ረጎራው እዚ አዳዲሶቹ ድመቶች ረጎራው ሲሉ ነበር እንተያያታለን ትግራይ ውስጥ ምርጫ ይካሄድና ምናምን ይያሉ ሰምታችኋታል አዳዲስ ድመቶቹን ሰምታችኋቸው ይሁን እንበር ብልጽግና ቶም ሕቶታት ንሕወሓት ዘይኮነ ንህዝብ ትግራይሉ እንተ ዝምልሶም ነይሩ ሕወሓት ትምኽኒት ዝበሎ
ኩሉን ምጥቃም ዕድል ኣይምነብሮን ዝብል ድማ ትንታነ ኣቕሪቡሎም ብርግጽ እዩ ሕወሓት ቅድመ ኩነት ከቐምጥ ሕጋውን ፖለቲካውን መሰሉ ድማ ተባሂሉሎም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ስራሕቲ ሃረፃ ክውዕል ኢድ ብኢድ ዝተረኸበ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣብ ከተማ ሽረ ቀበሌ 4 ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ጥረ ገንዘብ ሒዙ ካብ 3 ክሳብ 5 ሚእታዊ ሃረፃ እንዳኽፈለ ክዕድል ዝተረኸበ ውልቀ ሰብ ምስ ኤግዚቢቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተበርዩ ብሰንኪ ኣብ ባንክታት ዘጋጠመ ሕፅረት ገንዘብ ሕብረተሰብ ዝዓቆሮን ዝተለኣኸሉን ገንዘብ ክረክብን ክጥቀመሉን ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ነዚ ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ ሃረፃን ብዝበዛን ዝተጸገመ ህዝብና ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ኣደብ ንምትሓዝ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎን ኣረዲኦም ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ከተማ መኾንን ብጉሕለትን ዕንወትን መሰረተ ልምዓት ዝተጠርጠሩ 5 ውልቀ ሰባት ምስ ኤግዚቢቶም ኣብ ቁፅጥር ምውዓሎም ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገሊፆም ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዘመላኽቶም እዚ ብጽንዓትን ክትትልን ፖሊስ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ምስ ተጠርጠርቱ ኣብ ቁፅጥር ዘውዓለ ናውትታት መሰረተ ልምዓት ካብ ኣላማጣ ናብ መቐለን ኣሸጎዳን ዝተዘርግሐ ታወራት ሓይሊ መብራህቲ ሓፃዊን ዝርግሐ ባቡር ሃዲድ መገጣጠሚ ቱቦታት ማይን ካልኦት ቁሩጽራጽ ሓፃዊን ዝተፈላለዩ ትካላት መሰረተ ልምዓት ዘካተተ ምዃኑ ተፈሊጦም እቶም ንብረት ምስ ብባጃጅ ክጓዓዙ ዝተረኸቡ ተጠርጠርቲ ሒዙ ምጽራይ የሳለጥ ምህላው ፖሊስ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ምግላጹ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ትግራይ ዝነብር ደጋፊ ሻዕብያ ይርጋለም ቡሩሬ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ንኣመራርሓ በርጌድ ንሓመዱ ዝኾነ ሰልጠነ ግርማይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ንምቕታል ውዲት ኣሊሙ ከም ዝነበረን ሰልጠነ ንቁሩብ ከም ዘምለጠን ብኣንደበቱ መስኪሩ ክላ ኮይ ወፂዋ ሰልጠነ ትግራይ መፂ ከሎ እኳ ኣብ ምንታይ ጎሪሒለይ ሰለስተ ጋርዲ ገይሩ ይኸይድ ነይሩ ሰለስተ ጋርዲ ዕጡቃት ገይሩ ይኸይድ ነይሩ እንደር ተወዲኢሊ ነይሩ ተወዲኢሊ ነይሩ 300 ዲገለ ከፍሎም ንመዓልቲ ንሓደ ሰብ 300 ዶላር ታይዳ እዚ ማጨው ክኸይድ ከሎ ገለገለ ታሓስ ተወዲኢሉ ነይሩ ተወዲኢሉ ሓመዱ ሳብዚያ ነይራ ተወዲኣቱሉ ነይራ እግዚአብሔር ግን ኣይፈጸማን ኣብ ፍንጭ የደለኹ ዘኹላ ምንቅስቃስ ገርመካ ኣብ ፍንጭ እንቀሳቀስ ነይራ እዚኣ ከምዚኣ ገይራ ተጣዕሰኒ የለን በር ተወዲኢሉ ነይሩ ተወዲኣቱሉ ነይራ ግን እግዚአብሔር ደይ ወዳእታ ንበረይ ደሓን ርሑቕ ኣይኮነን በትን ክንራኸቢና سمعت حاوشنا نزارب كاين هلون بر تودياتو لي انيرا شعاي ملي طلي تودياتو لي انيرا تودياتو له املاح مسكري جن اندي املاح صناح يلو بقى صناح يلو بري تودياتو لي انيرا تودياتو لي انيرا بزح حسابات يبدي بزح صدرا يقيم بزح صدرا يقيم نو دحان نو رغصنيا يملك كالو عند حجر رغصنيا ابت دلو وي خودي كلمبر اب كال اب زيت اب زخودو افريقيا هون اب دلهون مراخب له نسب ኢትዮጵያ ግን ተነገረካ ይርጋዓከ ህዲና ኣብ ትግራይ ከም ዘለኻ መጠን ቁርብተይ ጥንቃቐ ክህልየካ ሕጂ ማለት ሰላም ይካስ ለሰላምካ ሁሉ ድጻባ እዚ ብድፍረት ዝተነገረ ናይ ዓመፅ ዘረባ ንብዙሓት ተጋሩ ዘቆጥዕ ኮይኑ እዚ ተግባራት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ክፍጸም ምሕሳቡ ንባዕሉ ብሕጊ ዝሕትት እዩ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያንን ጉዱሳት ተጋሩን ነዚ ውልቀ ሰብ እዚ ክሲ መስሪትኩም ብሕጊ ክሕተት ግበርዎ ዝብል ፃውዒት ቀሪቦም ኣብ ክልል ዓፋር ዘለዎ ሰራዊት ሓራ መሬት ብህዝቢ ዓፋር ውፁልና ዝብል ተቃውሞ ይቕፅል ኣሎ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝደገፉ ምዃኖም ዝዝረበሎም ሓይልታት ሓራ መሬት ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ብራሕለ ቡሬ ኣብ ዝተባሃለ ቀበሌ ንምስፋር ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበረ እዋን ምስ ነበርቲ ተኸባቢ ከም ዝተጋጨው ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ መንጎቶም ዕጡቃትን ህዝቢ ቀበሌን ብዝተፈጠረ ግጭት ክልተ ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ናብ ሕክምና ከም ዝኸዱ ኣብ ዕሉፍ ጸብጻብና ምክታትና ዝዝከር እዩ ሕዙን እንትኾነ እቲ ውፁልና ዝብል መፈክር ይቕፅል ይዘሎ ሓይልታት ሓራ መሬት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላን መጋለን ዝተባሃሉ ወረዳታት ከም ዝርከቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት
ምሕደራ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸለምቲ ብቐጻሊ ናይ ጸጥታ ጸገም ይፈጥረሎ ተባሂሉ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ሰራዊት ምክልኻል ምስ ምሕደራ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ቅትለት ምጭዋይ ጸታዊ መጥቃዕትን ንብረት ተጋሩ እናዘመተ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ዕጡቃት ኣምሓራን መከላከያ ሰራዊትና ወረዳ ጸለምቲ ጣብያታት መዘክርን ጻዕዳ ቀርነን ንዝርከቡ ነባራት ምልሻ ተጋሩ ብሓይሊ ይሕዝቦም ምህላዎምን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ረዲኦም እቶም ምልሻታት ነባራት ምልሻ ኮይኖም ቅድሚ ሕዚ ምስ ህዝቦም በትስምምዕ መሰረት ናብ ዓዶም ዝኣተው እዮም ዛጊድ 15 ንጹሃን ተጋሩ ከም ዝተቐተሉን 4 ሰባት ተጨውዮም ንኽስደዱ ብኣማይ ተሽሓት ቅርሺ ከም ዝተሓተቱን ከምኡ ድማ ልዕሊ 620 ከፍቲ ከም ዝተዘመታን እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም ካብ ጸለምቲ በቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተመዛቢሎም ዝነበሩ ተጋሩ ውሑስ ሰላም ኣበ ዘይተረጋገጸሉ ብምምላሶም ናይ ድሕንነት ጸገም እናሃለወ ከም ዝተመለሱን ምስ ተመለሱን ዝበኣሰ ጸገም ጸጥታ ከም ዘሎ ወሲኾም ተዛሪቦም ኣብ እዋናዊ ኩነታትን መሰረታዊ ጸገማት ትግራይ ዝዘተዩ ልሂቃን ትግራይ ኣብ እዋናውን ኩነታት መዋጦ ትግራይ ዘመልከተ ሓሳቦም ኣቕሪቦም በጣም ሓደገኛ ንዑ ና ህዝብ ትግራይ ሰራዊት ኾኑ እና ኩለና ሰራዊት ኾኑ ንዑ ተኸወሩ ሓይሉውን ና ኩለና ሓይል ተጠቀሙ ትበሃል ተለው ና ህወሓቱን ኾኒና ኢሎም ብሻዕብያ ተሓጊዞም መቐለውን ኣብ ትሕቲ ጸላእ ከም ደለያ ንርግደን ሓጋዝ ትለቕረብካሉ መንገዲ አይደለም ካብተ ጸበኽዎ ብዙሕ ርሕቀት ከይድካ ኢኻ ግን ብዙሕ ሕጉስ ይኾንኩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኾለል ክትብል ኢኻ ወዲእኻዮ እዚኣ ክትረም ኢለለዋ እቶም ከምዚ ዝበሉ ነገራት ክፍተታት ልክዕ መሲሎም ብዙሕ ሰብ ስለለጋግዩ እዚኣ ብደንቢ ክትሪኣ መሊስካ እውን ሪፍሌክሽን ክትበላ የልደሊ ኣነ ጠፊእካ ኢለ ይወስድን መቸም ንምንታይ ከምኡ ኮን ተህዝቢ ከገድሸና ልግቦ ሓዚ ዝመፀ ስምዒት ኣይኮነን ናይ ሓጋዚ ገለገሊኹም ምስ ፈርሒ ምስ ካድረነት ገለ ተሓዝቦ ስለ ዘለኹም ከምኡ ይኮነን ባዕሎም እዮም ትልዕሊ ኮር ዝብል ሽም ኣምፅኦምዎ ንሕና ዝሃብናዮም ኣይኮነን ንሕና ሽም ንሃቦም እንተዝበሃል ግን በፈጣጥሮኦም ብትሕዝቶ ብዕላማ ብባህሪ ካብ ኮር ንላዕሊ ዝብል ውዳበስ ደርጊ እዩ ዝመስል ኣብ ሓራ መሬት ዘላ ሓላፊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃና ዝተዘረበላ ጓል ኣንስተይቲ ተመስገን ዳዊት ንጉልቆ እምበር ንህዝብን ዕላማዊ ቃልስን ዘይምውፅኡ ኣርዩና ትብል ነዚ ድማ እዩ ብሽም ሓራ መሬት ዝጥቀም ዝነበረ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተመንጠለ ናይ ተቃውሞ ዘረባ ምዝራቡ ባዕሉ ካሓዱ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ትብል ሰላማት ክብራትና ፌስቡክ ተኸታተልተይና እንዲሁም ንመላእ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዘለኹም ኩልኩም ክሰላም ንኣኹም ይኹን ኣነ እስካሎም ማዓንድ እኳ ኣብ ሊግዳኣት ይፈልጢ ስለ ኣብዝነ ኣለኹ ኩነታት ስለ ሓራ መሬት ለተዛሪበ ይፈልጢ ምክንያቱ ዓላማ ቃልሲ ውሽጢ ኻዮ ግን ብጣዕሚ ክናገር ንገረኒ ውሽጢ ስምዒተይ ደፊኡ ንክወፅ ንገረኒ ግን ስለ ቲ ቡልቡል ና ቲክቶከር ዋጣ ብዛዕባ እየ ክዛረብ መፅእ ብዙሕ ነገራት ተናጊሩ ብጣዕሚ መሕፈሪ እና ወራዳ እዩ ና ሓራ መሬት ቃልሲ ተጨው ገለ መን ይጨውይዎ ገንዘብ ይምጥ ማን ገንዘብ ተጠቅምነው ክጅመር ንምንታይ ሓላፍነተይ ተመንጠልኩ ንምንታይ ገንዘበይ ሲ ተልዓፉ በቃ ማለት እሱ ንጥቀሞ ነበርና ፌስቡክ ና ቲክቶክ ና ዋትስኣፕ ብዙሕ ነገራት ንጥቀሞ ነበረ ንግል ጥቕሙ ይንጥቀም ነይሩ ምክንያቱ ናግል ጥቕሙ ይነስፋሕፍሕ ነይሩ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ሚድያ እንተቀረጽ ኣብና እምበር ኣብና ዓልና ናት ፒኤፍ انت بوسة نجار اللي بنعلو تمس اللي بقعد النار سبز خا استمرت أكلني استمرت أخا من قصة أبي زم حدرك بهالتلو ناي حجوم جم نمنت أنا زي خنقو أنا أفهم لعلوت عزت سراويت الزيك أرنا أفريقيا حجر أمريكا زعنا زمناوت بفرتوج أمريكا بقطر جب حيلا يري إثيوبيا بشوفتو ترعينين ثم لعلوت سيفيلاويانن وتعدراون سمز أمريكا وانا مأزز حيلا يري إثيوبيا كتما بشوفتو زخبر زنبر زخري مصراتات عامت حيلا ير أب مزاز مصرات سرعة مستاف كم زمت رما فيدرالاو معخن زينا ABC سبسبهم مكتل منستر قدات وصا أمريكا كورستوفر لانداون عزازي أفريكوم أمريكا جنرال داغفين أندرسونن
ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ HQ and Black Lion Air Expo عدت بمكيار أمريكان إثيوبيان حد ودحنة الزبا كحلو تحبابيران كم سرحة أزميرا ملوم بتمساسال زينا دما حبرات إمارات عرب مستر عسرا زخونا ميرغ خلت الشحز عينة النفر توقن إثيوبيا كتب تدالو كم زلات حبيرهم كساب حجي كام منقس إثيوبيا هنا كاب إمارات عرب وقعوا مجلس وكان تزيتو هبا زوج داي أغلبو تنتنتي بوليتيكا غرنا أفريكا سحيو يركبن ميرغ خلت الشح لعلي دمسي فتنة زلون كونن بستراغ من قد كتكعز غلا أزين معبولات مسائلات كعتقاز غلانين إثيوبيا بزحيا بزمن السوفيت حفرة تسرح زنبرا أرقطت نفرتي كتكمل أني حيام زين صرحت معربيان هاجرات بفلاي كفرنساي زغنا مارغ كل تشح نحيل أير إثيوبيا علما بنصورة موقع قطمو يخلاين يبن تتصب جريت أفريكا تبع مع خن حبريتام يخون بر حيل أير إثيوبيا قبل علن صهانة تجارو زبصحة جفعن بدلن متشم ترسعو كترف زي جباء قدام مهانو مزخخر يدلين أبل ليبيا مناسد ناصرو فيديو بمقراط قرشي كبيت سبزحات زنبرو شفاتون تحبابرتمن ببزحي تتحيزم زي تتحازو دما بزيل لولو كسي تمسريت اللهم نشحن شمونت ميتن زيقاتات بهوتهم زنقدو نايسب أزاور تتحيزم فيدرال بوليس بزقور سفيح مرمرا بزيقاتات زفت أمو زنبرو مسكح حبدات إسران كلتن تترطرتي بقوتطر حقو عيللهم زم قل سبات كساب كلتين مليون بر زاكل زي حقو من قد تتعيمهم قنزب زاكو انتغنو بزيل لولو مزقوهم زترأيتو السختي شدش تترطرتون مزقوهم نعقب حقي تمحلالفهم حلافي الشباب تقتلهم بصوماليا استفتصم متقعت نفرتي حلافي فاينانس الشباب تقتلهم أبي زوبا تحتواي شيبلي أبي كتما كونيو بارو أبي العلي قبرة شبرا وقجل عنا ماز قبرة متقعت نفرتي حدا العلوية عزازي الشباب كم استقتلا تكال حقرا وصليان تقتان صوماليا نيسا قليتهم اتتكال نتعبال قبرة شبرا زغونا عبد الله حسن عبدي كاسبور ويدما بعبد الوداد زفلت مهانو بمقلات وان حلافي فاينانس الشباب مهانو دما حبيرهم نيسا وادد أبي صوماليان سفيلات زي حقا وقنزب ناي مكتتالد ممرحن حلافنت كم زنورون حبيرهم تسرعت مساح قراو مشارختي تصاتتا صوماليا بموار كم سخايدة نيسا بزوصو مقلسي حبيرهم مدحاني زيفلو فيروس نيباه أبي هندي ترايوم ودبت عنا عالم كابتن بلوع الدرجان عالم زسقو حمامات حدا يلوزم ودبن كساب 75 ميتاو ناي مقتل عام زلون فيروس نيباه أبي هندي مبرعو قزات كالاكاتا داقماي كم سرعي ترقاقيتهم كساب حجي حموشة سوات بيت فيروس كم تتحازو تفليت اللهم كباتهم دما حكاي من نرستاتن يركبوهم بفلاي دما حانت نرس بيت فيروس تتقيع حزيا بكوما آتا تركب كونتاتا دما أزيو زسق مهانو يزرب اللهم سبب السلطان تعنا عندن العلي ميتن 8 سوات نايت عنا مرمرا زيقورو خوينهم إسرا لعول سقاز اللهم سماد دما فاليوم أبي موشة بمأخل كورانتاين تيومهم اللهم أبي موداتا سراوي السودان أبي دوب إثيوبيا تركب النوزو حوان حيلتات وهاب دقف RSF حزم وازن برات استراتيجيكاويت كتما على سليك تقصاصيرهم أبي دوب السودان إثيوبيان بمنقس إثيوبيا نس أمريتو هايوز سلطان زنبرا حيل وهاب دقف RSF بوتا ساتنا صوبو يخيد كم ظلون تفليتهم كبرات تقتاتلتنا نسعز حزنا يوم زيناتات نظم تقتاتلكم يموصل نيرم نمكتتالكم مسجنا سلام نهزب تقراي سلام نخلو ودسب